hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our Hearts always hunger for. our hearts always hunger for. Patpatgan mi nga ayata nakakabsat ken gagayem. Pudno nga ni Apo Dios ket na imbagunay kada tayo. So ngay da ito kanito ket hiragsakak manen nga mangawis kada kayo nga agdadanggay tayo kumamanen nga adalan ken utuben dagiti sasaon ni Apo Dios. Numampay iti turay tayo itatak ket implementar da iti social distance. Ngem, kadagito apanawen mabalin tayo ti umasidag iti tunggal maysa. Babaan iti panangsapol tayo, iti kaadda tayo iti presensya ni Apo Dios. Ida iti nga malem adda ti na isang sangayan asaludsod ko sa tunggal maysa kada kayo. Napadas imay ka din iti tiyempo nga nagdudwaan tayo ti panakabalin ti Dios. Adda kadi kapadasan tayo ti biag nga napasamak ket tiladawan ti Dios wenno ti rupa ti Dios ket adayo kadagiti panagbiag tayo. Ida itoy nga kundaway kahit kuman nga awising kayo ti maysa na isang sangay na panagadal. Napaulwan da itoy the Almighty God wenno ti Dios aman nakabalin. Naibasar da itoy iti Genesis 17 versikulo 1. Kuna iti surat ni Ellen G. White, iti Acts of Apostles, kasi iti kunana, one of Patriarchs and Prophets, 1472, God called Abraham to be the father of the faithful. Ni Apo Diyos sinayaban na ni Abraham tapno nga agbalin nga ama dagiti nalinteg wenno dagiti matalek. And his life was to stand as an example of faith to succeeding generations. Kat iti biyag na kat agbalin ko nga maysa na imbag nga ulidan iti pamati kadagiti amin nga henerasyon. Ngem ti pamati na kat saan anananay. Ipakita ito'y
iti kinakurang ti panagtalek na kini Apo Diyos, baetan, iti saan na apalang ibaga ti pudno, nga ni Sara, kat pudno nga asawa na, kan urepay, iti panaki-iddana, wano panaki-kaaddana, kini Hagar. When ayatan nakakabsat kin gagayem, God wants to intervene in our lives because He is concerned for us. Ti Diyos, kayat na ti bumalaet ti biyag tayo. Gapo, tanapateg tayo kenkwana. Dahito iti Diyos, apagserserbihan tayo. Kayat na gayem nga sumbrek iti biyag tayo. Kayat na abyangan ti panagdesisyon tayo. Kayat na nga abyangan dagiti panggep tayo iti biyag. Dagiti arabiden tayo. Agsipod ta ti Diyos kat mangipatpateg kada tayo. Tinasanto na surat, ibagana, nga ide agtawen ni Abraham. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. Ni Abraham, ide agtawen ti 99. Kuna tinasanto na surat, nagparang ni Yuba kenkwana. Kat kinunana, siyak ti Diyos mo aman nakabalin. Magnakay ti sangok, kat awan kuma, ti pagkurangam. Kasano, ti panangipakita ni Apo Diyos, iti panangiyalika na kadagiti tattao na. Kasano ti panangipakita ni Apo Diyos, ti kinapateg ni Abraham kenkwana. Amo tayo, ti pakasaritaan tinasanto na surat, iti sakbay nga nagparang ni Yuba ken ni Abraham, iti Genesis 16:16 kaso iti kunana, kat ni Abraham nagtawon iti 80 ket 6. Iti ni Agar inyanakda ken Abraham ni Ismael. Dahil iti makungkunang period of silence between God and Abraham. Muto iti pakasaritaan ni Apo Diyos nagkarik ni Abraham nga may kankanto ti bukod mong anak ni Sara ti mangipasngay iti maysang anak lalaki nga isunto ti pagtaudan dagiti amin nga henerasyon mo lahim. Nga mamu tayo nga nabayag nga nagururay ni Sara ken ni Abraham. Ni Abraham iti karin ni Apo Diyos iti panakaitungpal na. Ngam gaputa na uyutan daw no nabanugda nga agururay no kaano ti panakatungpal daytoy akari. Ni Sara nakapanunot nga kunana naimbag siguro no ited ko kanyam ti adipen ko nga ni Agar. Ket babaen ken kuana maadaan ta iti anak. Numampay dayta iti kultura wenno aramid dagiti tao iti panawon ni Abraham di lugar a pagbibiyaganda. Nga adda dagiti lalaki nga addaan ti nalablabes nga maysa ka dagiti asawa da wenno adu dagiti asawa da kun tayo manlangan. Kat nagbibiyag da daytoy a kultura ket ni Sara gaputa mautuyan nga aguray iti panakatungpal dayta akari ni Apo Diyos kenkwana sana makaurayan. So gapo nang iso tinangramid iti pamuspusan ket insingasing na ken ni Abraham nga asawa na nga dayta kumati aramiden da. Ket ni Abraham nakikanunong ken ni Sara ket nakiiddangarod ken ni katulong ng Hagar ket naadaan da ti anak nga iso ket napanaganan ti Ismael. Daytoy kunana at kadito ni Abraham ket addaan tawenan nga 86 ataw tawen. Itatan ket ni Apo Diyos nagparang kini Abraham. Agidad ni Abraham 29. Ngani sa gasuten may salaeng atawen ag senturyon wenno sa gasuten ti tawen ni Abraham.
Ayat nakakabsat. Saan nga naiayon ni Apo Diyos, day taakita ti panagkurang, ti pamati ni Abraham kini Sara. Isod gapuna, nga ni Apo Diyos, isod tinangaramid, iti umuna apamuspusan. Tapno pasingkedan na, kan patibkeren na ti pamati ni Abraham kini Sara. How God shows His concern to Abraham? Umuna, iti versikulo 17, kastiti kunana, when Abraham was 90 years old, the Lord appeared to Abraham. Dahil umuna nga inaramid ni Apo Diyos, ti Diyos kunana nagparang kini Abraham. No adalan tayo, tinasanto na surat, dahil ito'y panakausar, dahil ito'y asarita, the Lord appeared to Abraham, ti Diyos nagparang kini Abraham. Ti Diyos nagparang kini Jacob. Ti Diyos nagparang kini Lot. Nagparang kini Isaac. Iti panawen nga addaan ti panagkapoy. Dagiti tao na addaan panagdanag ni Apo Diyos ket nagparang. The Lord appeared. When the Lord appeared, there is always a special message. No ni Apo Diyos ket nagparang, kadag iti tao na, iti amin at tiyempo, panagparang ni Apo Diyos kadag iti tao na, may sagundaway dayta nga ni Apo Diyos ket mangted tinaimbag adamag. May sa apalang sarungkar, apalang pabilig, may sa apalang sarungkar daytoy aramiden ni Apo Diyos, nga mangisimpa iti relasyon ti anak na kenkwana. The Lord appeared to Abraham. Amoy yung kakabsat, ken gagayem. Ni Apo Diyos kat agparparangmet kada tayo. Tinaduma-duma pamayan. Yamamuna ti bagina, yamamuna ti pagayatan na, yamamuna ti kinaisuna, babaan iti nasanto na surat. No kayat mong agparang ni Apo Diyos ken ka, gayem ken kabsat, gastarem iti tiyempo, nga iso kat mamamom, babaan, iti nasanto na surat. Naging bagadamag daytoy, ni Apo Diyos inton agkurang dagiti anak na. Inton nakabasol tayo, inton timalikod tayo kenkwana, nakurang ti panagtalag tayo kenkwana, ni Apo Diyos ti umununa nga nangaramid ken mangaramid ti akbang, ti addang, tapno, datayo ket may suble kenkwana. The Lord appeared to Abraham. May kadwa, a kinapudno, ngay idalan ited tinasanto na surat, how God shows His concern to Abraham. May kadwa, the Lord introduced Himself to Abraham. Di na kadi ammo ni Abraham no siya sino ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos kat nakitungtong kenkwana, wano ni Hiuba kat nakikatungtong kenkwanan kadagiti napalpalabas a panawen, napalabas sa taw-tawen ni Abraham, amunan ti timek ti Diyos, amuna ni Apo Diyos. Na maminsan kakabsat, adamot iti tiyempo, nga oray pa'y ammo tayo ni Apo Diyos sa manakabalin, ngem no dumanon tayo iti kasaad, nga narigat unay, tibi kasaad tayo, no daparikot tayo, aladagsen unay, malipatan tayo nga adda Diyos aman nakabalin. No siya sino ni Apo Diyos kadagiti panagbiag tayo. So gapuna, nga idi agkapoy ti pamati ni Abraham, idi nagkurang ni Abraham, ti panagtalek kini Apo Diyos, kunadtoy, inyam ammo ti Diyos ti kinaisuna ken Abraham, I am your Almighty God. In ado mga translation, I am your Almighty God. Siyak ti Diyos mo aman nakabalin. Kaya't ni Apo Diyos nga adda asideg a relasyon tayo ken kuana. Sa Allah ang iso a Diyos aman nakabalin, no diket adda kuma ti relasyon ti maysa a tao ken ni Apo Diyos. I am your Almighty God. Siyak ti Apo aman nakabalin. When dahito yung asarita kat nagimbag nga panunutan tayo ken utuban.
I am the Almighty God. Malabit nga ni Abraham kadeta tiyempo kat adadayon kuman iti napananaw wenno iti nadanon nan iti adayon na iti relasyon kini Apo Dios. Ngem ti Dios kunana ken Abraham iti nagparang, Abraham, I am your Almighty God. Abraham, siyak ti man nakabalin na Diyos mo. Narigat kada kadi narigat abanag kanyak. Wen ti Biblia pagalatgat na kada tayo. Nga ni Apo Dios nabalin na aniluktan ti anakan ti ina. Nga sa ti babae ti asawa babae nga saan na makapasngan. Adaan parikot dagiti tao na itinapalabas ngem ni Apo Dios impakita na ti panakabalin na at tumulong kadagiti tao na kadagiti panakasapul da. Idi nagparang ni Apo Dios kini Abraham kinunana siyak ti manakabalin a Dios mo. Kakabsat ken gagayem daytoy metlaeng ti panangyam ammo ni Apo Dios ti kinaisuna iti panagbiag tayo. Isu ti manakabalin a Dios tayo. Isu ti masirib a Dios. Nga inton saan tayo nga maawatan dagiti banbanag, mabalin tayo tagsangger kenkwana. No adda problema tayo, adda dagsen, adda parikot tayo, adda karit tayo, agbuting tayo. Apo Dios awan imposible kenkwana. Siyak ti man nakabalin a Dios mo. May sa lalaki ti kastalaunay ti tarigagay na nga babalbaliwan. Nga muray anya ti aramiden na makita na latan wenno masarakan na iti bagina nga raramiden na metlaeng dayjay sigod nga kita iti panagbiag na. Dayjay sigod a kababalin na agari pailaan ken agturay mangituray ken kuana. Dayjay bagbaga tayo nga nature wenno kababalin ti maysa nga tao. Kababalin ana imbasulan a kasasaad ti tao. Uray ananwen na nga piliten wenno sa etan na ti agbalbaliw tapno man anay suna ngem sana dumanon dayta kasta at arigagay iti panagbiag na gaputa na kurang iti panakabalin. Ngem dayta nga tao naduktalan na iti bileg nga beyond himself. Saan nga agtaod ken kuana dayta panakabalin. Kat kinunana naduktalak dayta panakabalin. Ni Apo Dios isu tinangted ti bilig kanyak ket napadasak ti baro a panagbiag ken Kristo. I am the Almighty God. May katlo kuna toy how God shows His concern to Abraham. The Lord asked Abraham to walk before Him. Kinunana ken Abraham iti nagparang ken kuana kenyam ammuna ti bagina siyak ti man nakabalin na Diyos mo kunana magnaka iti sangok. Dahil sarita magna makipagnaka kanyak walk before me magnaka iti sangok. Dahil sarita magna iti nasanto na surat ket adu ti panakausar na. Tapno maawatan tayo iti naununag akay papanan iti magnaka iti sangok. Kitaan tayo man iti maysa panakausar na Enoch walk with God. Niya Enoch kat nakipagna kini Apo Dios kahit nga sa uwen no makipagna ka kini Apo Dios your life is totally in agreement with Him. May maysa ti tarigagay tayo na isimpa ti biag tayo ken kuana. Our life is in agreement with Him. Nakitunos tayo ken kuana. May sa biag nga naikamang kin Jesus. May sa panagbiag ana itunos iti pagayatan ni Apo Dios. Dayta kakabsat ti kay papanan ti walk before me. Amoyo nagduma ti panagbiag tayo no silalagip tayo at ti Dios ket kumitkita kada tayo. The knowledge that God is present and is watching us make our movement, in our action, in our speaking, different. Naidumduma ti panagsaw tayo. Naidumduma iti
panaggaraw tayo kan panagaramid tayo, kababalin tayo, no ammo tayo nga ti Diyos ket kumitkita kada tayo. Ni Abraham, inayaban ni Apo Diyos kunana, walk before me. Kinatungtong ni Apo Diyos ni Abraham, makipagna ka kanyak. Adamay sa nga saludsod ti Biblia, kunana, can two walk together unless they be agreed? Mabalinda ka di nga magna, dagiti dua nga saan da nga agtunos. So nga tarigagayan ni Apo Diyos ni Abraham nga makitunos kenkwana. Paliiwin nyo, dagiti dua ang magmagnas nga sa awan panagtunos. Di ka di ginadayuda, unog sinsinong batda. Nga makita yo, paliiwin nyo ti dua lang runa, dagiti agin innayat, dagiti ag sweetheart, no magmagnada. Kat agar-ari kadakwada ti ayat, uray adayo ti pagnaenda, kasla di da babannog amagna, kay kayat da ti agsarita, kay kayat da ti agtungtong apay, ragsaken da, ti makipagpagnaken kwa na. Ni Apo Diyos, kunana kini Abraham, walk before me. Magnaka kunana iti sangok. Kahit na nga sa uwan, magnaka Abraham, amay tunos kanyak. Magnaka, kunana nga napnuan panagtalek. Magnaka, nga si papanunot, nga daaken ka. Magnaka, nga siyakat si imatang iti panagbiag mo. Magnaka, nga sumursurot kadagiti pagayatak. When, kakabsat, kumusta ti palakipagna tayo kini Apo Diyos? Makuna tayo matlaeng nga nadeket nga ta ti panakipagna tayo kenkwana? Madlaw nga ta dagiti karuba tayo nga da tayo kat makipagpagna kini Apo Diyos itinaldaw, gapo ti panagsao tayo, gapo ti panagbiag tayo, gapo ti panakilangan-langan tayo kadakwada. When, kaya ti Apo Diyos ang makipagna tayo kenkwana. May kakabsat, the Lord commanded Abraham to be blameless. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be blameless. Abraham, kunana awan kumati pagkurangam. The Lord commanded Abraham to be blameless. Abraham, kayat ko kuba nga awan ti pagkurangam. Inton kaano ti tao nga awan ti pagkurangan na. Inton kaano nga ti tao makagteng dayta akayat ti Diyos adanunan tayo. No kitaan tayo, iti bagbagi tayo, dagiti ado a pagkurangan tayo, ado dagiti morsing tayo, dagiti dakes a kababalin tayo. Inton kaano nga iti panagbiag tayo ket awan pagkurangan na. Iti na do mga translation ko na Abraham, be thou perfect. Abraham, nananay ka kuma. Abraham, awan kuma ti pagkurangam. Niya po Diyos, ti mangibabaon kini Abraham, nga awan kuma ti pagkurangan na. Agbalin kuma nananay. Amuyo, dahil sao nga nananay, dahil sao nga perfect. Nausan mutlaang dayta ti kuna ni Jesus, kat kinunana, be thou be perfect because your Father is in heaven is perfect. Nananay kay kuma, agsipod ta, ti amayo anay langitan ket nananay. Adda kayat ni Apo Diyos, adanunen, dagiti anak na akina ngato, ititukad ti palakipagnatayo kenkwana. Walk before me and be blameless. Awan kuma, ti pagkurangan tayo. Nabasahin tayo ti Acts 2, wenno aramid 2, ibagkita na, nga dagiti adalan kat nagtitipon da. Dagiti adalan, ammo tayo no siya sinuda, tattao nga ado pagkurangan da. Ni Juan, ken Pedro, ken da dumapay na panagalan da ti anak ti guruod, wano anak ti kimat. Nalakada nga agpungtot, awan ti panagtipel da, basit laeng asarita ti mga ganda, makiapad da, wano makisusik da. Awan ti mapalpalabas da, awan mapalabas da, na bara ti panagrekreknada. When dagiti babae kas kanya ni Maria Magdalena,
may sa babae, abalang kantes, wano'y baga tayo nga patutot, iti Tagalog, na dumaduma, ti kaakaidda na alalaki. When ado pagkurangan da, nga magramid tayo kapsat ti gapuanan, iti aramid, nga dada, dagiti adalan, nga karkararag, adada, dagiti adalan, nga agtitimpuyog, adda, dagiti adalan, amay maysa, iti panunot da, dagiti adalan, nagari kadakwada, dadi maysa tarigagay, nga mangidanon, tinaim bagadamag, kadagiti sabsabalay. Tattao, idang adwan pagkurangan, ngem ti Espiritu Santo, inaramid na ida at tattao ang nabalbaliwan, ti kinananay akayat ni Apo Diyos amadanon da. When ni Apo Diyos, kayat na ti bumalaet kini Abraham, gaputa na patag kenkwana. Kunana kini Abraham, nagparang ni Apo Diyos kini Abraham, sinarungkaran na ni Abraham, iti panang sarungkar, nga daan panang ipatag. Ni Apo Diyos, inyamam muna manen, ti bagina kini Abraham. Siyak, ti manakabalin a Diyos mo. Ni Apo Diyos, inayaban na ni Abraham, ang makipagna kenkwana, iti naisang sangayan, ang panakipagna. When, ni Apo Diyos, binilin na ni Abraham, ngagbiag, anasantuan, awan pagkurangan na. Gagayem, ken kakabsat, ni Apo Diyos, inayaban na tayo met, akas kini Abraham. Baksay, ti adu pagkurangan tayo. Baksay, tinakurang panagtalik tayo ken kuana. Baksay, ti adu at tiyempo nga nagkurang tayo, iti pamati ken kuana, nagdudwa tayo, no ti Diyos tong palen na iti karina. Ngem, na bagadamag, ni Apo Diyos nagparang. Nakitungtong kini Abraham, katinted na, tinayang bagadamag, kanamnama kenkwana. Sabi ka di, tapalubusam, ken sidadaan ka, nga awatin ni Apo Isus. Ni Apo Diyos into nagparang ken ka. Agparang tinaduma-duma pamayan, katungtong na ka, katayaban na ka, awisin na ka, nga isuko tibiyag mo ken ka. Sapay ka di gayem, tas itutulog ka nga mangikamang ken ka. Itakling mo amin ken kuana, isaad mo ti pamatim, isaad mo ti panagtalag. Kiti Diyos, aman na kabalin. Aramidin na itinakaskas daaw, abanag agpaay ken ka. Naisaukon ti Diyos, ti may daydayaw. Agdubog tayo man ti panagkararag. Malagayat a Diyos, agyaman kami, iti panangipakitam kada kami ti kinapatig mi. Nakita mi ti panangipatig mo kini Abraham. Iti tiyempo nga nakurang ti pamati na. Iti tiyempo nga imay kenkwana ti panagduadwa. Iti tiyempo nga imay kenkwana ti panaka utoy wenno panakabannog. Gaputa sa andan nga maawat iti karim. Nga magyaman kami Apo, tabaksay ti panagkurang na wenno iti yadayo na ken ka. Nagparang ka. Kinatungtong mo ni Abraham, ket inyam ammom ti kinaisom. Sikati Diyos aman nakabalin. Sikati Diyos na aman nakabalin. Sikati Diyos amang balbaliw ken kuana. Sikati Diyos ang mga anay ken kuana. Sapay kadi, tada kami, kan oray pa, dagiti ayaten, nakakapsat ken gagayem iti online. Masursuro mi kumang ay kamang amin ken ka. Masursuro mi kumang ay saad ti panagtalek ken pamati mi ken ka. Tapno, sika a Diyos ang nakabalin. Aramidem, ti kayat mo ang mapasamak iti panagbiag mi. Aramidem, dagiti pagayatam ka, dagiti panagbiag mi. Tada ito'y dawat mi tinagan na po may Jesus. Amen.